Salam alaikum wa rahmatullah. Anga foli be bela jele. Billet Jumae, le 21 premier mois 2022, janvier kalolo yan soro Bamako Mali la. Kerengerenena Kalabankura yan. Bianga wajulu keme ani tan sabana 113 prêche hebdomadaire depuis 2019. Oyan soro jivuga sana. San Baduru Kemewulun Vla ani Bichegni Fla 5782. Jésus n'avait pas que Jésus-Christ de Nazareth. Au Lucas San Bafla ani Mouwa ani Fla. Téléphone. Kafiru ye Mamadou Gen Samina Kabo Magangata Madina. Nina yo San Bakele Kemenani ani Binani Sabay 1443. O y'an sɔrɔ yan bi alhamdulilah kɛnɛya kɔnɔ an bɛ kuma di usaz ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni y'an sigi ko 113 ye Bamako yan ka bɛn bi ma. An bɛna kuma mun kan bi ko diinɛmɔgɔw ye joli caman bɔn silamɛw ni chrétiens parce que n'an ye duniya ta duniya tilalen don ni diinɛ fila de ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ka faamu na ko diinɛ fila don voilà donc ko Isa ka diinɛ ko ani Muhamadu ka diinɛ donc ko diinɛ fila deux religions silamɛw miliyari hakɛ dɔ de bɛ diɲɛ na chrétiens fana miliyari hakɛ dɔ de bɛ diɲɛ na. Donc n'a ye nin diinɛw bɛɛ ka tariku lajɛ an b'a ye a diinɛ ninnu bɛɛ sigira a fondera joliw de sanfɛ minnu ni u ka kitabuw faamu tɛ kelen an bɛna kuma o kan bi an b'a ye chrétiens bɛ tiɲɛni kɛ mais u t'u ka bibiliw kɔnɔ silamɛw fana bɛ tiɲɛni kɛ u bɛ kɔnɔjuguya kɛ u t'u ka kuranna kɔnɔ donc u y'u servi nin diinɛ ninnu na cidenw tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka masayaw fondé alors que diinɛ nakun tɛ ka masaya fondé diinɛ nakun tɛ ka royaume fondé diinɛ nakun tɛ ka jamana dɔ minɛ diinɛ nakun de yaasa hadamaden ka a ka sira sɔrɔ a yɛrɛ ye ka taa Ala fɛ yen diinɛ nakun tɛ ka di cɛkɔrɔba kuntan dɔ ma u ka sigi ka kɛ i n'a fɔ jamanatigi ye silamɛya nakun t'o ye chrétien nakun t'o ye ciden foyi m'o wajulu kɛ Abasidi dɛ Mamulukuw dɛ mɔgɔ ninnu tɔgɔ Dawlatu Usmaniya Royaume Ottoman dɛ République islamique tantɔ dɛ Vatican dɛ Croisade dɛ République chrétien arménien dɛ nin si tɛ tiɲɛ ye Isa ma nin wajulu kɛ wa Mamadu ma masaya fondé wa cidenw nakun tɛ ka masayaw fondé o masa cupidi ninnu olu de ye joliw bɔn ni Ala tɔgɔ ye mɔgɔw bɛ layidu taw ye n tɛ masakɛ janfa mɔgɔw bɛ bayaw k'u ye donc ka se ka diɲɛ tiɲɛ diɲɛ u ye duniya u ye silamɛya tɔgɔ utiliser ka se ka o tiɲɛni ninnu kɛ donc an bɛna ciden ninnu ka messagew lajɛ fɔlɔ yanni an ka na masa ninnu juger ni Ala sɔnna ka sɔrɔ k'u ka jahanɛmɛso yir'u la Keita i bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suratul Anbiya nabi ɲumanw ko fɔ sura aya 100 ani aya 7 kuma dɔ fɔra yen Bismillahirrahmanirrahim. a ko ye Ala tɔgɔ de ye Wama arsalnaka Mamadu Lamine e ma ci foyi la illa rahmatan lil alamin. fo n'a kɛra hinɛ ye diɲɛ bɛɛ ye a ma fɔ i kana mɔgɔw faga dɛ a fɔra Muhamadu cikun ye min ye ko nin kuma nin ka d'u ye dɛ hali mɔgɔ dɔ bɛ marifa b'a kɔ la a bɛ mɔgɔ faga n'a b'a fɛ ka kira ka sanuya yɛrɛ a b'a fɔ ko kira ka hinɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye e dun marifa bɛ e bolo bɔn bɛ e bolo e b'o ci mɔgɔw la ko kira nana ka hinɛ kɛ diɲɛ ye o tuma e tɛ kira ka mɔgɔ ye n y'a tila a fɔra an ka kila ladege de o kuma na u bɛ yaala ni Ala tɔgɔ ye ka tiɲɛniw kɛ mais kuranna b'u bolo fana donc o kɛn bɛ ka kuranɛ message to yen Mamadu cikun foyi t'a la fo bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour le monde. Sourate les prophètes 21e chapitre verset 107. Silamɛ miliyari hakɛ min bɛ diɲɛ na a bɛɛ b'i réclamer Mamadu de la. Ayiwa a ka cira ma ci kana mɔgɔ faga. Ayi. A ma ci kana joli bɔn. A cira de pour que hinɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ ye. O de sɛbɛnnen don dɛ. Isa dun
Qur'ana konna ibe Qur'ana sura bina ani sabalaje suratul zukhruf aya bi woroni saba kata se bi woroni nanima walamma jaa isa bil bayinati wati mina isa nanani bange wiye kabo ala fi kala isa kumo kajitukum nena na aw maniloni wal ubayna ani ya saka bangeli ke awye ba'da allazi taktalifuna fihi aw nyon so mina dina ko la parce que dina we nyon faka damne kabi isa te okera dina u famu ani mo yi nyon faka ala to la kabi isa mana donc mo yi nyon so ala mo yi nyon so minuna isa ko kwale na kunye kaseka ulu bange uye ko sebe what fatakulaha ay sran ala nye wa atiuni ay tugune nabi isa ko ni mami ngo kale isa ga mo ti mo faka ayi mami mana fo o isa ga mo ti joli bon guguloka isa na kunye kaseka sira tiga clean ni yira mo la sebe ay tugune isa ko ay ala batu daga tugune isa ko inna allaha ikado ala huwa rabbi ale de netigi wa rabbukum ani aw ka ala fabuduhu ay ala batu haza ni sira mi flame ga min yira awlani siratun mustaqimun ni inde stratika klini kide mbena na stratika klini ni ma kide nunu temenen ko do kam ko na betizi u damene ina fo muhammadu temenen ko islamu na royaume ukri ka se kulu be jiyemine abise ga jiyemine jiya utaya masake klik be jiyemba to banfio ibta Qur'ana ko na sura nanna aya biworo aya keme biworo ani saba mado forain. Lorsque Jésus est venu avec des preuves manifestes, il dit: je suis venu à vous avec la sagesse pour vous exposer une partie des questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Craignez Dieu et obéissez-moi. Sourate l'ornement 43e chapitre verset 63 à 64. Donc amaye ameni isa na kunye muyi muhammadu na kunye muyi abebu ka gafu kono ya fam etna fuyi fo anye amma minyi donc ni Qur'ana ko majigi e ga jahdi ngon te Qur'ana kono fiyo la ilaha illallah 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 la ilaha isa ko kwale be ka sira mira ko a fodma ko strategic clinic Mamadou ko abi ka sira mira ko strategic clinic Ibrahima ko kwale sira mira ka mo ko strategic clinic c'est que sira clinic do même ko minum ba indiquer o mo de tikili ye do rencontrer Coran fait do rencontrer clibi fait do o bayu bulu nya shi ama mais sira clinic do o de kana jugu man kam ko la son ka fo ala ci diwunci donc chrétien ko kwa ko chidi unana islamé ko wa chidi unana mais chidi mi fo mako fuito mako to la fio na islamé mako porte chidi ko de ko doni ba ko kuma doni ba dum itali ke chidi ko kuma de ko doni ba we mi fo go foti ko salafu mu danga dia kuma salafu chugodi salafu be teme chidi ka atete mo ka fio ko albania fa albani wolo la dojume akoni bugari wolo la dojume amana chidi ka kuma na soro chidon kuma ci bugari tun teke kafiri dia me ko yefuganye ale ala domi ala e wahyu kama wa chugo di awbe ala e min fo amota ama min fo abu klako ta klaka fo ko ala e min fo me amini wota kulu be kafiri ala okay ko ina fo ni mami ko chidon ka kuma ko ni ma doni ba joni koni doni ba joni c'est que fin do de be e bo de don o fin yere ko kwa ko o ti wasake me minum bo don ko ka tali ko la o te protocole ya ni femi yere te uluti ko doni ba ko ya fo kwa nganga ku ise ka kanda tangi ma doni ba ko ma doni ba se bela mo o don wa bia ke do de ko
ko bo ko yananga fo ko Sheikh Albani ya fota ko doni bo ba yere fe ya ko nga fo Sheikh Ismaila Dramé nunu wa biya do bora ka lime ko sobe ko muri ko Ismaila Dramé sara kafiriya kan ko sara muriya de la ko mo bo luka ko e pi ko yani Saudi doni ba o tikele ne ko Albani nunu ani Ibn Taymiyyah nu ko ni an tan tikele ne alors que o gafe kele unde do ko sebe parce que arabu be nin sara dro arabu ba parce que no o menace de Saudia minu meta kala na yingo parce que na fora ko Ismaila Dramé nunu fe nunu ko yambo fana ko kubuka kumata nu ke yara doni kay ko makan ko te ja c'est-à-dire doni ko de ka fu be mo do ta kumata ya donc don nunu sanga be parce que yambo be nunu de do donc te wulla ka don lime ou wa bia fla nga kele super wa bia parce que ale salafisi minu be bomdu wira la ya donc ni mana ko nunu ka o era shite tie qur'ana de tie tawrata de tie linjil de tie ala ka kutubu samai ay min ziki ka bo sanfe ka daga cido mo de tie ciden ko de tie doni ba ko e galoi parce que doni ba o ye faire do de chien ka soro ka cido effacer ka ko bu placer o kerati suratul nisa ko di aya kemen aya biworon saba ha ko ni ibsi ka qur'ana aya tatan ko ka soro ma doni ba ka kumata doni ba jumen ka kuma fora ala ya foro jumen ko boko nan filla qur'ana ko nga bukhari la jobe muslim olu mana soro qur'ana be ya awde bina ala kala akadina na kono ko ni yafu ko ala yafo chukumi ko ka soro ma manjini kala nedi muso nyini ni maka podi kala o kuma de be ibise ko kuma de fo me ka fo na nya ala ka kuma la sadri kala je tanke amay ka doni ba ka mushriku ata ko kala ko aunt sika kijo galoi e ka doni bayre bita jade me kono na sabatira parce que atibbe maka kitabu walanti ka fa bora alala wal ma bora chidi ka galunda la suratul baqara konna ko fora yahudu de ay fami haram yale do yahudu mo kile haram yale do islam o fana fena ma koni a benente yahudu ka mo fora e fana ka kitabu kona benenti ka mo fora fen ka bayra junugo o interdit do jivu mo ka kitabu kona e be mfo ngo yahudu e fen kele min gawo re kede yahuda doni bawna na fen unde walanti ka galunda ka chidi una aka doni baw yo kele ndike yahuda karam ko no yara kafsa duyi aha ina awhayna ilayka mamadu wayu kera ema fen kura tere aha ma awhayna ila nuhin ina fo wayu kera nuhu ma chugumi anin nabi nyumau ba'dihi nuhu ko fe wayu keru ma chugumi wayu kera e kira matinde fen kura te aha wa awhayna ila ibrahima o wayu de kera ibrahima ma wa isma'ila o wayu de kera isma'ila ma wa ishaqa o wayu de kera ishaqa ma wa yaquba o wayu de kera isra'il ka wal asbati anin ma chide minunana wa isa o wayu kele ne kera isa ma wa ayuba o wayu kele ne kera ayuba ma wa yunusa ani nabi yunusa wa haruna ani haron wa sulaiman ani masa sulomana wa atayna dauda zabura wa zabura dira daudama a français fo nous t'avons inspiré comme nous avions inspiré Nuhi et les prophètes venus après lui. Nous avions inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon. Et nous avions donné des sommes à David. Sourate Les Femmes, 4e chapitre, verset 163. Merci. Aïwa. Nam. Abe muyenna. Mata maliki beya. Musnad hanbali beya. Can o te qur'ana kono. O ye fa ka sonde ka yo glani. O ya ka ni sago de aye min do ala ka dinena. Muhammadu mo recommande. Mi recommande ra yo tui. Ko kutubu samawi ko ala tawratan lenjili mi fo. O ko nona nga kitabu yoro min bena. Ka ngota. Ko me ko nona amba be ka me bukai. Ko nga limani ola. Alors que aw sona ka fo Bukhari ka kuma do be ko minu masaha usonoma o mais o te problème yi aw fe mais ala ka kuma mi aya je ko no ne aw ka kitabu bena aw kla dina ya aw ba ditaya iba sura no ba ko yominela uma wolo fana kono ko aw tawrata ke protocole ga lenjili ke protocole me kaga don ba kafiru minu nyon so minu nyon fa siaw ni sunna mo ko lu ka kuma wata ko fo kata aw mi nyo siaw ni sunna mo bi nyo faga wati mi wa soro qur'ana kuntiya aw ka kafiriya bi bangi aw la wati mina wa soro ka doni ba ko kumatiya ngaw ma se ka bewde kono ngaw be ka nyo kafiriya de ala be bla ira contrôla ala be kuma fuka kala ka ira so so o ma wati qur'ana kala na sura bora masawara la minti ala nyam ma soro so lu ba kono suratul nisa aya bi shegini fla odo keita ta suratu
ashura konnana 42e chapitre verset 13 ayatani sabala shara lakum min ad-din ala ye sharia ke aw ye dinena ma wasa bihi nuhan ina fo sharia kera nuhu ye chugumi wallazi awhayna ani ilayka o tiko kele ne la wahyu kera muhammadu ma wa ma wasayna bihi ibrahim min dira ibrahim ma wa musa min dira musa ma wa isa min dira isa ma an akimu dina adiru ma de yasa ka se ka dine jo amafuka royaume créer amafuka abasiya créer amafuka mamluku créer amafuka jamana wera mine adiru ma de yasa ka se ka dine jo yasa ala mo ka ala soro sharia nunu dikun yode yasa adama dinka dafa yasa an sige chuko bi se ka nye me amadika royaume créer amadika fo ka jamaka tanin tai amadika concurrence ke ina fa be ka minga bi concurrence be shetane ni ala de ci mais concurrence te dine kono ha shia be sunna be ka sira soro ya de shia be ka sira joya ce ko ciendo sunna ko ni shia ko muslim ya de foriye o te kelinde shia mo ko be do ke ala ka sunna mo ko tachi ala do kelini ala te fly sunna mo ko be do ke ala ka shia tachi abemi do yere nana ya ko le tara formation ke saudi ala pour que ka shia ya de kele donc abi balo tendi quoi il va soro o be balo tendi donc ay balo chuko de créer yere dina kono no ta ala yini kono ala ka kitabu fulani wala tatafarraqu fihi akana fara dinena kabra ala almushrikina nga ebe ka mushriku wele ni kafiri mushriku nunu ebe ku wele kana femi ma tad'uhum ilayhi o ka buma de ubi son kata jo son ubake billahi o ka fisu mo ka fu be qur'ana mine ka ku ka livre ntui no tora ubu dade o to wajulu ke o nu ko kitabu to bebe o to wajulu parce que o to foi do qur'ana o kon kuma da tubulo abse ka wajulu ke ni qur'ana ala ye maminu dusukun fiye atara kuma kunta unta ko ndaga mi ala ka kuma na abe ala ka aya kelifa ba foko bo ni sawu nuzuli emiye to koroba do be no ale kum to ka kira ka ngomi de chue wo fe ba foti foko ko kumbala donc ko kira yo ye domina ku ko ku bo buko ko donc la ko jibril la jigina aw ni ala je qur'ana jigina teni ay yo o fete sinima tawi walma ko doy ko kira ko doyela la sanfe ko atara kira ye kira bita nyingena chugumi kana no sebe ko walma kira ba muso nyini chu eseli minuna yemu kuma we nemu kuma maraka bara aw faw ba aw baw nyini chugumi aw yo fanya wa amo fanya min barukande me kira be aka muso nyini chugumi abu de fanya wa dabulu firashi ko cheni muso ya jogo nyuma yaw jogo nyama ya jume cheni muso yala jogo nyama ya jume ko kira ye ida muta chugumi nemu ye porno livre do bu fe butu ba kala kam ko ne ga wuli ko cheni muso ya ke chugo nyama cheni muso ya ke chugo asira ka sebe ba misiri kono ebe deni nyini wati me kitabu ine kala ma kala ne mama fa fene ta keta suratul maryama tana toy Allah yastabi ilayhi ala be makanda kanama man yashau mamin kadaya wa yahdi ilayhi man yunibu français fo amina anti aw ko bi ambe aka joli boy ni la islamé we joli bon trop chrétien nga chrétien joli bon de mo hagla chrétien ha yesu la pe ayre chrétien ye joli mi bo aka cha de chrétien ye sanki me flake ubika joli bon amina sama o ma mere chrétien ye joli mi bo islamé no abia islamé mi no terroriste no nya nyon mais nous béboro ka kitabu kono la bible dit tu ne tueras point le commandement doy ite fokalike ite mo fa ite nimbo abada o kama hali folo mo minu be bilu ko masongo participer armée la ko passer na tera armée la kibi mo fa ko passer avec kitabu kono kite mo fa Quran ko kana fokalike de fo na kera ni erere ako wa ko na kera ni erere o glanch ko fle ngani mami youtube be ka dana ba fa ko i tayro bita jani i tayro jani me fo sika fo to la ko aw be tabi kam ko fuka autorisé fuka foko la même bisika bom do yere la ka éclater ko aw ka fato ya fato wa fendo bu foko fato ya o ka sheko butuka ke o papier kungurundo qur'ana ta foi ko doni ba ko ka hakila fato un vieux fou to korba sambi segi mita foko am bisika bom do yere la ko éclater muna jeni mama fo
mais ça hajiri do akorola yusul khardawi ko mo wabi se ka bom do herla ka ci mo ko la ko bashi to la e kafiri muna e take e aljina fe muso te e ka bom do yire la ka ke ula amba do abi ke ci ko mina abu maw ya maru nyuma ya la abu nyina yere ba kun ko ka sarabe kitabu kala qur'an sura fla aya binan nani ni français fo am sura katana to. Il a établi pour vous en fait d'obligation religieuse ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons, et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Acquittez-vous du culte. Ne vous divisez pas en sectes. Combien paraît dur aux polythéistes, c'est vers quoi tu les appelles. Dieu choisit et appelle à cette religion qu'il veut. Il dirige vers elle. Celui qui revient répandant vers lui. Sourate la délibération, 42e chapitre, verset 13. Aïwa. Donc, ayamouye, Allah ka kuma fula de. O kelen de don, mais ciden ka kuma te fo. Ciden yo ke zero ye. Ko bena ka ciden no. Ko ciden ko wati temena. Ko nga ciden ye. E fana mo Muhammadu yo. Isa temena chugo ya kibara ye Muhammadu kibara ya meti. E ko kafiri ya kandi. Ka fo ko ciden temena ko o tanga ciden ka tanga ciden. Obo Bukhari fana te ka doni ba parce que e ma yo. Amaye fio. Ciden no awe joni ye ula. Amu ka sebenne yo. Ale wa minguma amode yo. Kaka limanya o de ma o banira tara limana doni ba dolo mina ma kuntan kiri krawla minu mina batara kan fo mo foka kuma min te qur'ana yi ibi mami yera bunye ebi sogo waju ka soro ka haya tala wa ese ebe mami yera respecte ebi songo si kebe ala kuma fo ka soro ima ala ka kuma fo ya negade ka ma were ka kuma ta ko fo ka soro ala ka kuma tala o tukali mande ni maw man nana wajulu ke awfa ma aya fo ni marton de bawulu be gabakuru ba kana to aka tatin ko parce que ya nana aw be baden to de bi sikana e fad c'est-à-dire e fad tay dine e bina kuma an fe to de aya tala verset kilin tala ha nunu gino ni ala ka kuma ude ala ka mo zirinde antara kuweti de anga arabu ke akumbi ko ka logo ci de wala donc akunya sara 40 fenge dinar la o kuma na antara boîte la choufe mamadi yo minana ne mu etaka kuweti baro anga mu mola foi e ka kuweti baro mu medina foi anka foi tala dunia be konte misali ya minunka etew ayi misali ya jumeu ina fa statistique una nyono ani minu tara kalana dumi ina fo medicine ka kuma olu bi sika taka misali yake me etara kuweti anga mumbola itara hukumiki nyini ogungo kede arabu hukumiki nyini o kuma bendu adoje be de donc o kuma de be wala not ime o fo arabu hukumika minka awlaye e ma o fo atofo fio arabu ka o ko madugo ayo madugo fio amina keta ta suratul maryama konore aya biduru ani shegin katajo biduru ani kononto ambe ka biame ka kuma peuple imbede ka minu ko Isa ka mo minu ko Musa ka mo minu ko Mamadou mo ce sont les plus pourris Mamadou jugu folo ni islamé no ni Mamadou nana do babu ko babu ko bukaka ko abika selito bu ka shego mu fu bo fo karate gala no na tara tijani o fe olu wa fo ya ire ko shego manifo na tara wa bia miselo ba fo ibunte miya manifo parce que Mamadou te nunu don atu don olu benana ale ko fe ni Isa tara église la prêtre ba bugo ni croix parce que nabi Isa te croix do amadele ka croix do akana o ko aya ni mako na tara te monde jogo fe olu ba fo ay ni ka versi passer l'intiti do ya to do olu fo ay ore be de olu ka nyambugo be versi ni tusi ni mo passer be ha e do mande aywa na tara rojme na tara Vaticano ba fo ko ay de ko temple bu ka finitala ou be moni finitala ko graditala ya donc a beti do ya mo Isa du manisi établi imbena na ko fe donc aya ya la ka dina nya kami chukumi chide wa yulu di isolé ka doni ba obunye ni papu ani Isa jorabi catholique be sujudi papu bu Isa te siga photo la fio papu gradi bu ala ni ko le souverain pontife
Ben Sahudu mama ni ya jobi ka Mamadu jo u be sujudu bi makaro yamu ya wari kama petrodollar aya dine blami ay dine ke chuyi kafiri nunu kafiri dew kwati fo mo ko makafiri ngwala de yafo ala di mafo wa man lam yakum fa ulaika hum Qur'ana sura duru aya binani annani asbere mi ako mimma so ala ka wahyi mawdi kafiri kuma bana khalas donc ha ni jumati sel yoram anto kalaba ala mi fofle ko sepe ha ko ni jumati kayro mi kwati be ko pasi on fle quantité misir la wala un club dolomina dobe dolomina do ma donc ko so ale ya photo do abado tibi se ka chin la sima ko karamo misir tabali hawo mini to ko wiliati me ko sebe amna to ko so an netita misir la min kama nta fe ka do complot de la parce que misir uklala shia misir be sunna misir be hanbaliya hanafiya shafiya nete o de la nto de rabre neto o de rabre bobo ke kuti ante o la parce que mamadou mo fo min dara yoro do ni ala tarane jeni ko parce que ala mo fo effectivement ma fo nyo malikiya ma fo nya hanafiya ma fo nya hanbaliya ma fo nya nete do o misiri de kono tijaniya ma fo ne islamia de forane donc nete parti piqué idu mana do la takum fihi abadan ala yo de fanya anga do o misiri kono anga do kono anga do misiri de kono usisa ala takwa misiri min jora ala nyesranya o yira na de mimma jo tabolo ka ta misiri mini tabolo ko tala o yira na o tew to ngebe ne wele katami sula ebe ne wele katabi ere ma min tisili ne ka misiri la tabi e nyesra la wanti ntita ni janne do mi misiri tabali ala atelia ala ko ke ami janne an ga sel yoro la discrimination tew na ija ni nana ya na ija iselji te kinye shi klibi ma ga sel an ga porto la ka fa hay o te ka ama fa be ala de batoba me o te kay ni taray an na o selita la ilaha illallah 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 an ga famu na yemi ye qur'ana kono ibi tahalili ude ke folo ka konselinye o de sebenen no la na on daro he yante zayo ede agaradi amata dala ko rabo nebo o kayoro mi nebe nga batu kayoro mi kasoro nti ma deranji o ma kenge o ni mo ko dona na franga ko am fana ya famuti o na ko misire mo mi ngbengben o lutina silia nga an ko ni fianne am ma mbadili ma cité commune de la ka gan kiri bolomi ma cité commune de la ka gben ko be gaba kuru daitena an ga seli yoro la parce que chaw be gaba kuru da ka seli dogo ko ma cité an ni min gan wala hali chrétien hali jifu ni ma ala bato yoro soro naya ni ko be ala de bato ala bato yoro bia na ni ko bato drone me kana fo hey bon ne duna mende ya ke chugo me a be ba ke ade amba fo aduna ya ne jatigi ya be na ijantu yera la ya tayre ijantu ola yoro tigi bi fiye ko sepe yo bobo i kana fo nga ke na fo ba ke chugo be wolo lami aw me jago ka ala takeo la ikra fi din aw nyoyi ko jago ati dinena me aw nge eto kama ka fo ko fo ka ando itala ayde o tikede anto kede iko angwani bibo nyanyi tay parce que ko be ala de ibe ala de ko anti ala yo oni ala sona ma samperen jigi ga o silina o amemfo amba tuy mais on est tanga seli ke chuko dabla on convaincre mina mo chier e ka misiri to accepter donc ntita na fiki dinyana kata ko na me misiri la ko ngana kilima ke mais na ne to de la nto de rabre o ha o na fiki ya fo ko munafiki ya cacher sa foi la kum dini kuma wali dini aka dini do anga dini do aka dini islamia ne ko ni fe o tere fene islamia te parce que ay Mamadou ka fempe bui Mamadou fem bunya ayo beto kaya Mamadou fem to kaya ayo bebu keta Mamadou Musa Isa mama be ki réclamer ni prophète na ala jombaw ndu ala ka kuma me limane be jigula o mana ke ala ka kuma fem nga ama kunta nu ya me o ba nyini ka tigi bogole dombe ga ni kuma foya
ese seko ye nin fɔ wa e bɛ taa kuranɛ ta cogo di dɔnnibaw ye nin fɔ kana dɔnnibaw seko ma dɛ dɔnnibaw nin t'an bolo tɛ da la dɛ n'i ko ciden là d'accord mais dɔnniba bisimilayi seitanɛ u ka dɔnni ka bon ni seitanɛ ta ye seko iblisa i man kɔrɔ n'a i ka dɔnni ma bon seko kɔrɔba e ka dɔnni e kana fɔ dɔnniba de seitanɛ fana ye dɔnniba a bɛ fɛn dɔ dɔn donc dɔnniba qualité jumɛn dɔnniba ka ca tigiw dɔnniba dɔ a bɛ taa kuma dɔ fɔ i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka kuranɛ a y'a sɔsɔ mais i tɛ se parce que i y'a bonya a ye to n'aw ta ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen a y'a fɔ ala ye k'aw tugura dɔnnibaw kɔ an b'a fɔ ala ye an tugura wahi kɔ a banna ni min bɛ taa jadɛmɛ kɔnɔ o bɛ taa an ma don diinɛ la hurula a ye n'u kama dɛ k'a fɔ ko muso ɲɛnamaw bɛ alijinɛ kɔnɔ an t'o ye c'est des faibles esprits et des jatɔ et des pervers sexuels olu de bɛ don muso alijinɛ na ka taa muso ɲini lahara lahara belebeleba e ma foyi sɔrɔ fɔ muso ɲini o ka e convaincre o ka kɛ e ka motivation ye subhanallah Keita suratu Maryama an ba Maryama ka sura aya 58 ka taa jɔ 59 ulaika allazina a ko mɔgɔ minnu bɛ yen an'ama Allahu alayhim ala ye nɛɛma kɛ ninnu de ye minan nabiyina nabi ɲumanw na min zuriyati adama ka descendance la wa mimman hamalna ma'a nuhin ani an ye min ta nuhu nɔfɛ bato in na wa min zuriyati ibrahima ani ibrahima ka zuriya la wa israila ani israila ka zuriya wa mimman hadaina ani wa istabaina a ko k'u sanuya u kandara k'u sanuya iza tutla alaihim ayatu rahmani a ko mɔgɔ ninnu n'u ye ala ka ayaw mɛn hinɛ masa ka ayaw mɛn k'u bɛ sujudu bi u bɛ kasi a b'u miiri janya o kɔrɔ k'u b'a kɔrɔ dɔn dɛ a ko kuranɛ tɛ tradi ko kuranɛ ye maa o maa ye a tɛ arabu kan mɛn mais ko sudesi b'a la kasi munafiki don a bɛ taa jahannama kɔnɔ ko n'o ko ala ka aya tɛ e ma dɛ ala ka aya ninnu kɔrɔ o de b'u la kasi a b'u miiri janya mais k'a fɔ de a Seku Sudesi o tɛ dɛ Seku Sudesi artiste de o artiste dɔnkilidalaw de don ala de ko dɔnkilidalaw ko munafikiw de bɛ tugu ala ko k'i bɛ mɔgɔ dɔ a b'a nɛ yɛlɛma ko k'a miiri ko a bɛ ka kuma min fɔ ko kitabu dɔ don ko k'a sɔrɔ kitabu dɔ tɛ dɛ k'u b'a fɔ k'a bɔra ala la k'a sɔrɔ ala m'a jigi tan dɛ ayiwa o ye sunna dun tɛ ala ta ye ala ta ye varada de tana to ye a ma ban 59 fakhalafa min ba'dihim a ko nka nin peuple nin tɛmɛnen kɔ a ko ala ka peuple ninnu i ma Musa ka mɔgɔw vrai vrai Isa ka mɔgɔw vrai vrai Mamadu ka mɔgɔw vrai vrai ninnu tɛ mɔgɔ kɛlɛ ala n'u ye ala mɔgɔ ye u bɛ content a bɛ diya u ye a ko nka ko nin jamakulu ɲɛnamanba in tɛmɛnen kɔfɛ a ko mɔgɔ dɔw nana u kɔfɛ n'o ye kalifaw ye ninnu ka mɔgɔw ko minnu ye seli bila ka tugu u ni dungɔ kɔnɔ donc i m'a ye o de y'o mɔgɔ ninnu lafili u tugura u ni dungɔ min kɔ o de y'u lafili wa o de bɛna taa n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ninnu ye seli bila kuma in lamɛn dɛ a ko nin jamakulu kɔfɛ Mamadu de bɛ ka nin fɔ bon o de b'an fɛ hali bi kabi Mamadu kelen fɔ bi cidenw kɔfɛ peuple criminel dɔw de nana minnu ye seli yɛrɛ bila n'i y'a jate minɛ mɔgɔ caman bɛ Saudiya yɛrɛ la u tɛ seli ka tugu ni sago kɔ wa o de bɛ taa n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔ voilà ce que Dieu a comblé de ses grâces parmi les prophètes de la descendance d'Adam, parmi ceux que nous avons portés avec Noé, parmi la descendance d'Abraham et Israël, parmi ceux que nous avons dirigés et que nous avons élus. Ils tombent prosternés en pleurant quand les versets du miséricordieux leur étaient communiqués. Leurs successeurs après eux délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils trouveront l'égarement total. Sourate Marie, 19e chapitre, versets 58 à 59. Aïwa, aïe mouyenina. Donc, mɔgɔ ɲɛnamaw de kun don mais mɔgɔ minnu nan'u kɔfɛ o de kɛra batara mɔgɔw ye Mamadu ka mɔgɔw
tɛmɛnen Mamadu tile tɛmɛnen ko u ka mɔgɔ ninnu silamɛ ninnu nana ka to ka ɲɔgɔn faga kalifayaw nɔfɛ ka ɲɔgɔn gɛn ka ɲɔgɔn tɔgɔ cɛ alors que u bɛɛ bɛ seli donc an bɛ bu yen nin na a y'a ye o tuma na Isa ka mɔgɔw cogo kelen don u ye ɲɔgɔn faga protestants ni catholiques o ye ɲɔgɔn faga o ye dɔw yɛrɛ kun tigɛ ya donc église yɛrɛ sindira joli de kan i n'a fɔ royaume Osman i n'a fɔ dawlatu Usmaniya mamluku ani Abbasiyaw nin bɛɛ mɔgɔ fagalaw de fo ka na se anw yɛrɛ ma yan almoravidiw bɔra Mauritanie kana l'empire Ghana kɔnɔ cogo min na an b'o kalama koyi ya donc nin tɛ Ala ka kuma ye nin ye fɛnw de a ye min bɔ ni sago la yaasa ka dugukolow minɛ yaasa ka yɔrɔw minɛ ka masaw sigi ka khalifaw sigi Ala ka laɲini t'o ye Ala ka laɲini de ye bɛɛ ka se ka don Ala ko la individuellement ka se k'a faamu a ka don dusukun na donc Ala ka laɲini bɛ ka sigi dusukun de la laɲini tɛ ka sigi royaume kɔnɔ ka se ka mɔgɔw diriger la donc aw ye royaume ni Ala ko de ɲagami ɲɔgɔn na ko ni royaume min fɔ ko na dɔnnibaaw bɛɛ kan ka k'o de fɔ ko n'o t'i kan ka minɛ roi ye kafiri de farawuna do i bɛ taa kuranɛ kɔnɔna na u b'a fɔ kira ka kɛlɛ la ko kɛlɛ ma kɛ ko kira ma kafiriw faga kira ye kafiri jumɛn faga kafiri minnu bɛ kira kɛlɛ o bɛ bɛn ni mɔgɔw k'a t'a fɛ k'i b'i yɛrɛ ɲini i b'i yɛrɛ protéger n'o tɛ n'o tɛ silamɛw ma wuli ka mɔgɔw faga dɛ k'i ka don diinɛ na n'o de Mamadu tun tɛ wajulu kɛ Keita yamaruya dira min kuranɛ sura 22 aya 30 ani aya 9 uzina lillazina yuqataluna ako yamaruya dira maa minnu bɛ yen nɔ ni u tɔɔrɔla bi annahum ka sababuya kɛ zulimu u tɔɲɔna yamaruya dira aw ka kɛlɛ kɛ ka sababuya kɛ aw tɔɲɔna o ye jumɛn ye wa inna allaha i k'a dɔn Ala ala nasrihim la khadirun Ala ye u dɛmɛba ye allazina Keita jɔ i b'a ye a ye min ka mun fɔ yamaruya dira jɔn de ma a ka kɛlɛ kɛ a k'a yɛrɛ ɲini maa min n'a tɔɲɔna yamaruya dilen don i k'i yɛrɛ ɲini silamɛw tɔɲɔna waati min Ala ye autorisation d'u ma ka aya caman d'u ma ka tila k'a f'u ye ma ramaita iz ramaita walakin Allahu rama olu tɛ mɛ Ala don quoi parce que Ala de ye autorisation d'u ma donc o bɛ yen o canal bɛ yen mais bi o tɛ bɛɛ ka foi b'i bolo bi an bɛ diɲɛ don min na fo n'a kɛra guerre des informations ye aw fana libéré don a b'a ka médiaw créer c'est tout bɛɛ b'i ka information bila n'o tɛ bi bamuru ko tɛ yen an ɲɛ t'o la bilen o tuma na nka régime nana dɔw nana ko f'u ka chrétienya ban chrétien dɔw fana wulila ko f'u ka silamɛya ban histoire kɔnɔ hali bɛ o bɛ dɔw kɔnɔ lakalakatɔ dɔw b'a miiri ko yanni diɲɛ wuli cɛ ko chrétienya bɛ se ka ban amalidɛmu chrétien kunda dɔw b'a miiri ko yanni diɲɛ wuli cɛ ko silamɛya bɛ se ka ban i wolola ka fɛn min sɔrɔ yen i bɛ sa ka to yen dɛ chrétienya tɛ ban diɲɛ wuli sɔgɔmada dundu kasi k'an b'a sɔrɔ chrétienw ni silamɛw bɛ dugukolo kan donc a ye balo ɲɔgɔn fɛ walima aw ka génération bɛ tɛmɛ maa minnu ɲɔgɔn fɛ olu ka taa banna o dɔw wɛrɛw nana u kɔfɛ minnu dɔw kɛra chrétienw dɔw kɛra silamɛw donc o tɛ se ka ban bilen donc a ye bɛn a ka sigi an b'a ye chrétienw bɛ wuli u bɛ silamɛw faga silamɛw bɛ wuli u bɛ chrétienw faga mɔgɔw b'a essayer ka o fɛn ninnu exploiter yaasa ka se ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na an b'a ye Vasco de Gama ale delila ka hijidenw minɛ u bɔtɔ Maka ka tasuma don u ka bato na ka maa ba hirika faga o ye portugais o ka tɛmɛnen kɔ o ye silamɛw ye dɛ histoire kalannaw b'a dɔn n bɛna min fɔ n'o ye croisade ye n'o ye waati min na arabu bɛdiɲɛw tun bɛ to ka chrétienw faga n'u bɛ taa hiji Jérusalem parce que Jérusalem silamɛ joli bɔnna ye chrétien joli bɔnna ye israélien joli bɔnna ye mun kama ka sababu kɛ ni u ka kitabu 3 nin kɔnɔ Tawurata kɔnɔna na Jérusalem kibaruya fɔra kuranɛ kɔnɔna na Jérusalem kibaruya fɔra évangile l'injili kɔnɔ Jérusalem kibaruya fɔra donc ni diinɛ faamu 3 in bɛɛ u bɛ Jérusalem considérer i n'a fɔ u ka dugu sanu ma donc o kama n'u ka min ye fanga sɔrɔ u b'a fɔ ko f'u ka yɔrɔ ye minɛ donc ni min y'a minɛ u b'a fɔ ko tɔw t'a la donc o de nana ni croisade ye croisade kɛra san 200 n'o ye ni chrétienw bɛ taa hiji la f'u ka maramafɛnw de ta u nɔfɛ donc ka se ka taa a réunion kɛra Faransi de ni ordre templier créera o kɛra ka daminɛ
95 ka taa jɔ 1291 croisade kɛra o de kɔnɔna chrétien fana ye maa min faga o la a ka ca dɛ o kelen ka Jérusalem ta su min a bɛnna juillet kalo dɔ de ma o ye maa ba hirika faga maa ba caman o kama Ala ko maa kelen ka régime tɛ to dumile maa kelen ka régime tɛ to yen ni croisade kun tora senna fɔ bi san b'a sɔrɔ silamɛya banna parce que n'u ko Jérusalem minɛ u kun bɛ silamɛ masa ninnu bɛɛ kɛlɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ ka silamɛya ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka kɛ papu ka c'est-à-dire ka papu représenter fan bɛɛ ka prêtre imposer fan bɛɛ mais Ala tɛ sɔn régime kelen ka to yen o kama an b'a fɔ frères ye a kana régime soutenir régime politique a kana soutenir n'a y'a soutenir a bɛ malo parce que régime bɛ taa nka aw bɛ to yen régime bɛ taa mais aw bɛ to yen n'a ye président jamana kɔnɔdenw t'a fɛ karamɔgɔ se i yɛrɛ la dɛ n'i nana fɔ k'i b'i profiter ka influence fɛ k'i bɛna masakɛ nin to yen ko parce que e ka bon Ala bɛna peuple nin se ka se kɛ e bɛ malo ni masakɛ nin tora yen e bɛ malo ni parce que masakɛ in bɛna to yen mɔgɔw joli de kan a bɛna mɔgɔw dɔw de faga ka dɔw minɛ ka dɔw datugu pour que ale ka to yen hali n'a tora yen i bɛ malo n'a bɔra i bɛ malo e ka mandat tɛ ban fɔ ni sara donc n t'a dɔn i bɛ t'i méfier i bɛ t'i mêler n'i y'a yɛrɛ anw bɛ Asimi ninnu dɛmɛ kun dɔ de don régime tɛ régime politique tɛ et puis mɔgɔ minnu politiciens tɛ parti t'u fɛ bon u nacogo a n'an ka jamana bɛ lahalaya min na nin waati la parti militaire de bɛ ka faga militaire de cible ye u jatelen tɛ président de bɛ wari bila a kun ka taa dɔn kɛ Ibiza la ani Espagne sungurubaw militaire bɛ yan u ka marifa kisɛ bannen don bon c'est révoltant bon n'a fɔra ko militaire yɛrɛ ye ko ta a mɛn yasa u ka se ka solution dɔ sɔrɔ u yɛrɛ la o ka ɲi kɛ mais o ni régime politique tɛ kelen an tɛ politique kɛ on fait pas la politique des politiciens jamanaw ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka na n'a ye mɔgɔ minnu tɛ jamana ni hɛrɛ fɛ Ala k'a ta tiɲɛ Afrique jamanaw masakɛ kunta minnu bɛ yen n'u sigilen don k'u t'a fɛ ka wuli ka constitution falen ka troisième mandat kɛ k'o to yen ka kɛ i n'a fɔ olu ye Ala ye Ala k'u ta tiɲɛ maa y'o kɛ Ala k'o kɛ maa m'o kɛ Ala k'o kɛ Ala k'u ka moriw malo ka koko bila u la k'u ta walanga amin salli ala nabi Keita allazina a ko mɔgɔ minnu ukhruju min diyarihim minnu gbɛnna ka b'u fasow la bigayri haqqin ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ illa f'u y'a fɔ dɔrɔn an yaqulu f'u ko rabbuna Allah ko an tigi ye Ala ye walawla dafullahi ni Ala kun ma régime dɔ bɔ yen annasa jamakulu dɔ ba'duhum bi ba'din ka régime dɔ bɔ yen ka na ni régime wɛrɛ ye lahudmati sawami'u a ko sisan b'a sɔrɔ la ermitage n'o ye ermitew ka batokɛso ye kɔrɔnfɛ diinɛ mɔgɔw ko sisan b'a sɔrɔ ka batokɛso bɛɛ cira wa biya'un ko sisan b'a sɔrɔ la églisiw bɛɛ cira a ko sisan b'a sɔrɔ la synagogues bɛɛ cira wa masajidu a ko sisan b'a sɔrɔ misiri bɛɛ cira Keita jɔ batoso naani kibaruya fɔra yan kɔrɔnfɛ diinɛ mɔgɔw n'o ye ermitew a ko ni régime kun bɛ to sen na a ko ɲankuma y'a sɔrɔ ermitage bɛɛ cira régime dɔw nana minnu kun tɛ mɔniw fɛ u kun bɛ yaala u ye mɔnɛsɛri Shaolin ci u kun bɛ yaala de ka buddhisiw faga mais o régime taara mɔniw seginna ka na u y'u ka batosow jɔ n'o régime kun tora sen na sisan b'a sɔrɔ u ka fɛngɛ bɛɛ banna a bann'o la a ko sisan b'a sɔrɔ la église bɛɛ cira ni royaume ottoman kun tora sen na n'o dawlatul usmaniya ye n'o kun tora sen na fɔ bi sisan b'a sɔrɔ la église bɛɛ cira ni Adolf Hitler le soldat maudit ni troisième Russie kun tora sen na fɔ bi sisan b'a sɔrɔ la juifs ka synagogue bɛɛ cira diɲɛ bɛɛ u kun b'u ka diplomatie yɛrɛ utiliser ka dɔw ci fan wɛrɛ fɛ parce que olu kun bɛ juifs kan tigɛ ka dɔw faga ka dɔw bila ghettow kɔnɔ nka Ala ye Hitler ku ta ka bɔ yen régime kelen tɛ diɲɛ ban donc a kana gulo régime na k'a fɔ a bɛɛ bi yan a ko ni régime kun tɛ bɔ yen ka na n dɔ ye ni jamakulu tɛ bɔ yen ka na n dɔ ye a ko sisan b'a sɔrɔ la église cira sisan b'a sɔrɔ la misiriw cira sisan b'a sɔrɔ la ni chrétiens ka croisade kun tora sen na fɔ bi sisan b'a sɔrɔ misiri bɛɛ cira parce que hɛn bɛ yen Ala tɛna to régime kelen ka to sen na
Yuskaru fiha ismullahi kasira. Akoni so nunu kono wala bu feti ha. Akoni so nunu kono ala to de bifo kono ka chaya. Wala yansurana Allah. Ala be made de me. Man yansuruhu. Min ya ala yara ka dina de me. Inna Allah. Ikado ala. La qawiyyun azizun. Ala e masabai. Qur'an sura muga anifla aya. Toute autorisation de se défendre est donnée. Toute autorisation de se défendre est donnée. De se défendre, ça veut dire que tu as été attaqué. À ceux qui ont été attaqués. À ceux qui ont été attaqués. Parce qu'ils ont été injustement opprimés. Parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est puissant. Dieu est puissant pour les secourir. Pour les secourir. Et à ceux qui ont été chassés injustement de leur maison, pour avoir dit seulement, notre Seigneur est Dieu. Si Dieu n'avait pas repoussé certains hommes par d'autres, certains hommes comme Adolf Hitler, comme Vasco de Gama, comme le royaume ottoman, le royaume abbasside, les Mamelouks de Jérusalem, si les ermitages auraient été démolis. Les ermitages auraient été démolis. Ainsi que les synagogues. Ainsi que les synagogues. Les oratoires. Les oratoires. Et des mosquées. Et des mosquées. Où le nom de Dieu est souvent invoqué. Où le nom de Dieu est souvent invoqué. Ni sommes nous bekono ni dona ibe ala to de me. Ni dona église kono ibe mu me. Alléluia. Oui, église. Ni dona o kuma na synagogue kono ibe mu me Yahvé. Yahvé, alléluia. Jéhovah, Dieu d'Israël. Yahvé, alléluia. Ni dona synagogue kono ibe Yahvé de tome. Donc Jéhovah. Noye ala to ko kana ala ko to sanama mo bale fe imana welin to ko do hakla ko arrahmani arrahimi al maliku al qudus o ya arabu kani we to ko sanama mo ba fe sene fo ba fo makulu jalo bawle mo fa mako nyamo ya fo miyawa do ba fo mako ki do ko kulu jalo do ko jomam do ko ngulu kulu o zuluye shaka zuluka jamana on ne ya ke ko ala nyebe kele de la ko kele ka kan wal ma ekele ala ekele ni dan to na sadir mo ko do bu kulo chena de wa kala ko jen dan ye olu bi yoro mi ala ko to ko sanu mo bal ale fe do ko ala to bi ko non to ni ko non to ala to ka cha milliards ala to bi ko non to ni ko non to ti ala to be de ko ala to ko re bi ko non to ni ko non do de ko me kele mi ko ma do boy jonyo fiye ala bi dugo muna ko ala dugulen to ko ala dugulen to ko ni man masahade ala dugulen to ko bebe se ka fendo infantile okay fokanye ne bi se ka fa ala to ko dugulen to ko mtiele e bi se ka so ayitisi ate bi ko no tan ko no to ko no atala piu ne bi se ka fi me ko ala to kemenai ko nahi de do ko me ko adugulen de nunu ani ha nahi ebi se ka so ni ya so ka kunje ba parce que ta don o namara de bena baby friend of fokanye hey boy ala to do nino ala to ya ala de sangolo ndugo ko daba ala bana kalas kono kun ya wele no ya bi jabi tiente ni ya wele ni ala ni du kunyana ma bi jabi fokanye ka foko ala to yere do de bi ka bo le fe o ti tien c'est o kuma tiente sa mo mi me ede do ala ti changer na to yede ala ti changer ni atoye ka fo no ko ni ala wele ni to ni to yi ko ni de kada ko ben tien kuma te i muso na fini do o de kadi ala ti tene ayi so jipu o de ka no i ka fisir ala ti tene ka fo ni ya wele ki be ala nege ala te do nasru ye ma kuntan je ala to be ka dima i jogo ba to ala ti jabi obeke mais ni basmala kele bismillahi arrahmani arrahimi no kele kasru ye ma nyana ma ye ibika ala be jabi li ken critère mi o dafa le do ila hale o bi se ka
o be se ka kika ismul lazam yi ko sebe ismul lazam bitime la ilaha illallah tete maka fiyo ismul lazam titime la ilaha illallah tete mo kan fiyo ko ma foyte ni alate ismu jumembe mi ngay nini ate ismu gindo to jumembe e bolo papier lay mi ngay nini o te fiyo ala to gindo ko nunu cien ko mawtele ko ala to ala ni ala to do bi ala dugle to cien te c'est-à-dire blakoro yakano akeko pour ki angate e no fe ga ta fendo de amma ko sebe ita suru ka samiri to koy okay cien tere ni maw ma yaw ndega kan ay nana ni ma ko ala to ko maya ube ala to ko ma hey ko ala to ko kelemi ma don ala to ko be do ni bi kono to o yemo ko yeminge kami fo no te to do be qur'ana kono te bi kono to kono ala to do be qur'ana kono o te bi kono to kono ni iba ko bula ibna ke okay imina mais nasru ye malangolo ite ala ka wahyu bonya ite ala respecter ima ko te ala la kanada o ala to gindo inde akadima ati por nyeye critère de bi ala ko nga wele abanjabi critère do de bi ni bo ko nana imana wele ni arrahmani yo imana wele ni arrahimi yo imana wele to san mo ko ni ba fe korona surat tan ani wolo la aya ke ma ani ayata imana wele to abo jabi non ala wele chugo de bi wele de bala hey angana nyongon bloku de hal ni ala wele midi 5 hal ni ala wele midi pile c'est-à-dire ka fugo ni kle jali rero fo shu kule ne hal na jabi ala wele lazra bi jabi ani fitriche mo tikle sa mo tikle ye ala ko ala le ka ci don ko do be ay faveur ke minu yin ka me do ka mo tikle ye dobe no abe fendo keni basmala ale ka fembe ni na fa bismillah de sebe kadima ya bitanye ayo fodo hakla o hakla be ka mo ke ala de ka be ka mana kan fale bismillah bismillah de ala to koy bismillah o de ala to koy ko ni ala to koy ala to koy bismillah ni ndi arrahmani nunu o de ala to ko bawi olu de be daminena olu de ko baw aw ka dugole nunu kontolonde saniya de jafrewiya de ayde anti o te ala to koy de musallasul gazalu khutuba hadha ala musallas ni hindi dun tan ayde ala to ko kile nyana ma ka soro ibulu c'est-à-dire yere ka ke ma sebe ka sigi rosanu manay ka seji tay abi jabidu ke tante ala wele chugola mi ka fiye drone mo ko be ka ala ko ke chugo ante metodo ala be wele tam yo différent na isaire ma ala wele ala klikli ay aba fo ala klikli ala parce que ala ya arabu kan isa mo fo klikli isa ala wele ni to weredi ko sebe akakana musa ma ala to fo adala fi nga ko de yahwe yahwa jofa abana musa kakana aha ama fo ala de aw kembe ko wota ko musa ko be ala de ya rabbi ala musa ma fo ya rabbi klikli ya rabbi te musa ka kan o ta ka kan fiu hamsha hu bi shetura para elohim hatba harati fi shamahim musa ko men kan fo ani arabu kan bolen wala vod ma ko hebreka musa ko be ala wili tade aha ayaw janto wala do fana ba fo ka ha ko fo ale fo rabina musa ka formiluta chrétien orientaliste do bino olube ala wele la tende la nga wira ti la temu ko parce que folo luka folo mo ko minu temena olu kumbe ala wele la tende la ko fote le veto e mana ala wele ni kan kan ala bi jabi ala te maje ka siya wolo mana ala te maje ka o wulu yala ko ni ngafisa ni ngafisa ni e mana ala wele ndusu ko nyana ngala bi bobo ka do jabi ala ma fo zakaria ko kana kuma mo ko fe akana kuma ya kile sabawa o wadi la ngodo wa kumika jabi ali ma kuma ala ko be fendo asirru qawlakum ay jaharu bihi suratul mulk akoy man ikandu ko walmi mana korota ko ali ba do fe mi be dusukuna ko c'est pas la peine ka kule way yaay ala yaay o mo ko be ne o mo ko toro soufe e wulla ki be seli soufe fo be kado nabi isa ko kuba miri ku nu ka perende ko ala bi nu jabi chrétien ne bake Jésus Christ de Nazareth Martin Luther King est mort il n'est pas ressuscité soit discours ripap quand il était olu akla ko ni force ni wojiji de ko ala bi jabi quoi
criminel ka kasi ka kule aw ta chrétien mi ah ba kere fu bo fara sufi do fana Allah ya Allah ya jabbar ay ala tija ala ko ika seli ko nana ika ala wele re ko kan kan korota ko sebe kana jigi ko sebe ako nyini ke ni fla kono fora bena zalika ako nyini ke ni fla no ko sebe donc do haklo o ka pereni ko de bato ala bu jabi ika perenta to ala ki jabi perenta to ala ki jabi ika nyekumu fana ta to ala ki jabi e joen fote le veto ke nyekumu na ke bina kashi golo kan yera pour ala ka do edimna ala ti so zuba o kuma de e de ngenen dia kono ko ala ku ika kashi shufe de ko pour que do wera amome ko ka kashi shufe ko chokora ba bushi ko ni kashira ko ni den ko ibe ka ala bolina fo ni den kashira babulo ala bado ala be do sular ma kunta quartier chezo donc ala kateja ko parce que kashira ita fika ika number ndo ala fana fimo ko ni jeki sebo jeli ga boy nyada hali musumani ni kashira no feble atesro aba fo ko e fukarde aba fo de aba fo folo de ba ko abe ni mais c'est ça ka yugari buye tar ajora wa oui Dieu sauvera ceux qui l'assistent Dieu est en vérité fort et puissant sourate le pèlerinage 22e chapitre verset 39 aywa abe muyina ni sonu nun kono ala bato so de do mais kangelenti fo kono nga ala ya sonu nun ka kibara fo qur'ana kono mais anga mo gore ten jati ala so no o ka kitabu kono kono na ye duguci ka kan ko bato ke so ka kan ka église ci muna donc abo don donc ala ka soti ci nga ala ko na ko mar régime changer ko nyang ma so ni becira ni nunu ye fanga so terrorisme no be église beci de o te ka chrétien ta utaji la mo muso inta utaji la usa amenu bolo de yae ka kla ko kungolo yelema ko di terrorisme do mai amma se kinga nani aywa keta ajorawa ita suratu tauba bonye aya keme ani ulumfla angala je kuma do foray suratu la ilaha illallah walazina ako mogo minu itakazu masjidan nulu ye misiri mine jiraran ka ke ɲɔgɔn tɔɔrɔ imaye keita misiri bɛɛ misiri a bɛɛ kan ka bonya sa i n'a fɔ san an sɔnni wabiya misiri ni fɛngɛ ninnu an sɔnni ba t'u ye quoi mais a tɛ bɛɛ an k'u ci dɛ parce que kira ma misiri ci kira ma bato kɛ so yɛrɛ ci mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn dɔ jɔ ko ale bɛ ka ala bato ta a to a fɛ mais e bɛ min kɛ i b'i yɛrɛ de minɛ to ala bɛn'o enseignement de di donc k'a fɔ ko an b'a fɔ ko misiri tɛ ko ɲɛ ko ala dun ma misiri fɔ kuranɛ kɔnɔ ko san b'a sɔrɔ misiriw bɛɛ cira o kelen de don an fana y'o de fɔ an m'a fɔ misiri ka ci n'i y'a ye an ko misiri ka ci don min peut-être fo n'a tigi dan sɔrɔ a taara kuma wɛrɛw fɔ yen kuma min bɛna ni tiɲɛni ye kuma min bɛna ni mɔgɔ faga ye kuma min bɛna ni génocide ye o misiri kan ka da sɔgɔ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a kɔ parce que o tɛ misiri ye o kɛra abattoir de ye mɔgɔ faga abattoir a ko mɔgɔ minnu kafiriya misiri jɔ ka muminidenw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye karisalakaw ka misiri ye nin ye don d'anw ka misiri ye olu ye i n'a fɔ maa minnu ye ala kɛrɛ a n'a ka ciden ka kɔn yɛrɛ kɔni o b'a fɔ i k'a fɔ k'a fɔ anw ye ɲumanya de kanu ka misiri nin jɔ ala seereyara k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin misiri nin jɔ galontigɛlaw don la takum fihi abadan e de ti don a kɔnɔ abada kana taa hali kila ye e ka taara mun ye ala ko ti kɛ yen ala ye sariya min fɔ misiri ko la o ti kɛ yen ala ko misiri sariya min ye misiri ala ta de fɛn wɛrɛ ti fɔ a kɔnɔ fɔ ala ko aw de ye misiri changer kuma wɛrɛw bɛ fɔ a kɔnɔ min tɛ ala ko ye
aha la masjid do misiri de kono aussi ça la taqwa min sigira la nyestanya min jor al yawmin kaba don folo ahaku an takum fihi o kaka e ka jo kono fihi rijalun ni dona misiri ngono bi cew de soro yin yuhibbuna olu cew nu ba fedi an yatataharu uma ko ti por la ka fo ha ngoro la mina sa mita misiri la pour que mo ka sudun jama ka soro o mo ko tede mo minun dona kono ala yere kama ka ala soro mo ko porte misiri kesula nga o de be mbia ne chokoro ba fe ndoro le misiri la endere do bala aha wallahu yuhibbul mutahhirin ala be mawu fo minum bi u yere samnya ceux qui ont édifié une mosquée nuisible ceux qui ont édifié une mosquée nuisible et impie pour semer la division entre les croyants pour semer la division entre les croyants et pour en faire un lieu d'embuscade et pour en faire un lieu d'embuscade au profit de ceux qui luttaient au profit de ceux qui luttaient auparavant contre Dieu et contre son prophète, contre Dieu et Allah c'est la jure et son avec prophète. force. C'est la jure avec force. Nous n'avons voulu que le bien. Nous n'avons voulu que le bien. Mais Dieu témoigne qu'ils sont des menteurs. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Une mosquée fondée dès les premiers jours sur la crainte révérentielle hein? de Dieu est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment à se purifier. Dieu aime ceux qui se purifient. Sourate l'Immunité, 9e chapitre, verset 107. Aywa, abe muyenina. Ala ko nambi de mefe mimi bo ala fi. Ani daleli min kasuru. Kanga kibaru duma fo muminu yi. Kono kera be. Ko amina yi. Ko ala ka nasuru. No ala ka deme. Anaka daleli bina. No kera o na kuma amma kan ba yede ameka kuma minu fo mo be do ala ka dinina jamakulu ko anga surka istighfar chama ke anga barka daga alai ka fo ko ala o tubi mine masai iza aya fo nyon fe iza ako kuma na mina ja ala ka deme anaka dalili kibina mogo ye olu na dun ala ka diine na u caman caman o kuma na n'o fɔra i ka kofɔli kɛ ala tɔgɔ la n'a ka nɛɛma ye i ka istighfar kɛ k'a fɔ ala a wasara tubi minɛ tawaban a wasara tubi minɛ ala ye donc ni ne fɔra mumini ko la k'i ka kibaru duman fɔ silamɛw ye ko n'i ye kibaru duman fɔ ko nka ko nasu i mako bɛ fɛn wɛrɛ la dɛmɛna min bɛ bɔ ala fɛ yen nasuru minallahi ani dayɛlɛli suruma a ko o kuma ye kibaru duman fɔ muminiw ye a ko e kuma jago wɛrɛ b'aw fɛ min b'aw kisi ɲankata ma o tɛ yen donc n'a ye kibaru duman fɔ n'a y'a ye waati min na muminiw bɛ ka don diinɛ na u bɛ ka silamɛya faamu ka don a la k'o de ye ala ka dɛmɛ na waati o taara o kɔrɔ yɛlɛma ko c'est-à-dire ko fatuhu maka dɛ sura ma jɔ sura foyi tɛ min jɔra k'a fɔ ni nin kɛra ka ban an mako foyi t'a la bilen o tɛ yen sura bɛɛ an mako b'a bɛɛ la fo ka taa se diɲɛ wuli ma donc fatuhu maka o kɛra fatuhu maka fatuhu bamako dun donc o kuma fatuhu maka bɛ kɛ maka dɔrɔn dɛ ou bien n'o kɛra dɔrɔn o sura a mako banna an tɛ foyi kɛ n'a ye bilen fo seli dɔrɔn a tɛ kɛ ka maawaju o tɛ tiɲɛ kuranɛ aya fɛn o fɛn nana a bɛ to yen fo ka taa se lahara don ma dafiw ɲumanna kiyama don a ko in bɛ to yen fo lahara donc ala ka kitabu bɛ ten a ko sangolo ni dugukolo bɛ tɛmɛ nka ala ka kuma tɛ tɛmɛ donc a kana ala ka kuma plate ko na sugu dɛ man sugu dɛ ala ka aya dɔw bɛ yen o bilala i kun bɛ ka muso dɔ ɲini i y'o bila i nana dɔ wɛrɛ ta dɔ ma kɛ na sugu ye dɔ ma kɛ man sugu ye i hakili ko ala ka diinɛ bɛ ten de wa ala ka diinɛ t'o ye dɛ kulisi bɔ tɛ dɛ ko ala yɛrɛ de y'a fɔ ko n'a ye aya dɔ bɛ yen ko n'a y'o bɔ yen k'a bɛ na dɔ min hɛrɛ ka bon ala kama a ye na kalan kɛ a ye na révélation kalan a tɛ aya ninnu kɔrɔ dɔn a kana aw kɛ kuranɛ kan ni hadisa ye cɛ o cɛ kuranɛ walawala ni hadisa ye i b'i yɛrɛ fili y'a ye wulibali don dɛ kuranɛ to a cogo la kuranɛ aya de bɛ kuranɛ aya kɔrɔ fɔ صلي على النبي وما منا إلا مقام معلوم لا إله إلا
ما منا إلا الله مقام معلوم لا إله إلا الله 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 Chido be ndoni Burkina président Rock Mark ay réseau tike Burkina Facebook tike oti aw kishide muna bi réseau tike aw dum bi réseau tike mais aw de un tablette minu mubul rubu connecté c'est que ay réseau tike population do la ka to do ko sécurité kama ko na kulu be réseau tike wate sécurité tede pepulu bi ka fo Facebook de kan ibe ka bina ika service de renseignement yo le fier ko donc yi ko la ci internet la ko parce que mo ñoko rassembler bi ñoko rassembler internet de kata donc Facebook est moyen de communication de atika dictature ke kam ko ka fengati ay mo ko ka réseau bla wal man ba ti aka tike fambe hala wera fe mais tu vois le gouvernement be communiquer Facebook mais Facebook tike leno peuple to fait donc o discrimination de aw ma fisen Burkina be to aw bi ka sira minye ay nyuma yake abana wal ma ka démissionner ay nyuma yake peuple ko aka min dabla ay o dabla kena ko sira peuple ka Facebook tike na ye Facebook tike peuple bena solution wara de soro o se ka ñongo regrouper ci ko mi o be boñani Facebook yi Facebook durante réseau ku de taw kera ka kon Facebook ñe mas que boñana ka kon Facebook ke créé en 2004 de donc akana soma akana dictature ke ni fin bi mo révolté di abdo fara mo ka timide ka salli ala nabi la